Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Salamat kayo sa sa ministry, sa music. Usa kadako nga panalangin nga ang atong simbahan nakaangkon og gifting sa mga pag-awit o kini maghatod sa ato kasing-kasing diha sa pagsimba sa Dios, sa pagpaduol diha sa trono sa Dios sa langit maigsuon. Wala na ilain natong buhaton. Ang atong himuon sa langit mao na lamang gayud ang pagdaig, pagsimba sa Dios. Ug niya ang atong pagsimba sa Dios in form of songs, music. Mao nga dinhi pa lang sa kalibutan mag-anad-anad na ta maigsuog awit alang sa Ginoo. Amen. Magsimba ta, magdaig ta sa Dios. Kay ang ato may sung kinabuhi gihimo sa Dios alang sa pagdaig. We were made for the pleasure of God. Hinungdan nganong gihimo ta sa Dios alang sa iyang kahimayaan og niini lamang maigsuon ang atong kinabuhi makabaton og fulfillment sa diha nga kita makasimba o makadaig sa Dios. Praise God. Tumilabay Miyerkules amo maigsoon natun-an ang pagsimba. Kung kuhaon nimo ang isda maigsuon gikan sa tubig, ang isda maigsuon dili malipay, way kalipay ang isda kung siya mahimulag gikan sa tubig. Ang langgam maigsuon sa kahanginan kung imong kuhaon gikan sa kawanangan unya imong ibutang sa ilawom sa tubig, samot ng way kalipay ang langgam maigsuon. Mausab ang tao maigsuon gihimo alang sa pagdaig. Mao nga kung ang tao mas-separate, mahimulag gikan sa pagdaig maigsuon, ang tao walay kalipay. Mao bitaw nga ang pinaka fulfilled nga kinabuhi, ang kinabuhi nga nakadawat o kahingpitan maigsoon sa katagbawan, walay lain kung dili ang kinabuhi nga nagdaig sa Dios. Og mao kini kita karong buntag maigsoon. Atong palakpakan ang Ginoo. Praise God. Dili lang ang Dios maigsoon mao'y nabulahan sa atong pagdaig. Abi ninyo, kita sab nabulahan sa atong pagdaig. Amen. Nabulahan ta sa atong pagdaig, nalipay ang atong sulod, nalipay ang ato maigsong kinabuhi tungod kay nakadaig ta. Mao na ang purpose maigsoon nganong gigama ka sa Dios aron ka magdaig. Mao na nga kung ang tao dili makadaig, ang tao layo og nahimulag sa pagdaig maigsoon, walay fulfillment sa iyang kinabuhi. Daghang kagkwarta, naa kay daghang butang sa kinabuhi, natingali kay dungog o posisyon gahom sa kinabuhi, pero kung wa kay pagdaig sa Dios maigsoon, way katagbawan ang tao maigsoon. Mao na nga way rason ngano ning mga taong dato, mga taong gamhanan, adunahan maigsoon, dili gid matagbaw sa kinabuhi. Tanan buhaton nila kay dunay inner longing, dunay vacuum sa sud sa kasing-kasing nga way laing maka-fulfill, way laing makahulip maigsoon. Kanang emptiness sa sud maigsoon sa kasing-kasing sa tao, mahulipan lamang pinaagi sa pagdaig sa Dios. Mao na nga karong buntag, abi nimo ako isulti, dili lang balikon nako ang Dios na himuot og nalipay sa atong pagdaig, apil na ang imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing nalipay karong buntag kay nakahimo ka sumala sa katuyuan sa Dios kanimo. Ato dang palakpakan ang Dios maigsoon. Praise the Lord. God is looking for worshipers. God is looking for true worshipers. They that worship God in spirit and in truth. Ang Dios nagapangita og tinuod nga magsisimba kadtong nagasimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Dili lang maigsoon mag-ambak-ambak, dili lang maigsoon magsagit-syagit, dili magligid-ligid maigsoon sa salog, dili na mao ang gipangita sa Dios, kung dili ang kasing-kasing maigsoon nga tinuod nga nagasimba kaniya.
mao na ang gipangita sa Dios desperately. Ang Dios maigsoon every moment nangita siya sa kalibutan maigsoon. Ang pinaka bililhon para sa mata sa Dios, dili bulawan, dili diamante, dili kwarta maigsoon, dili kadungganan ug bisan unsa ang bililhon sa mata sa Dios maigsoon dinhi sa kalibutan mao ang pagdaig sa iyang mga katawhan. Mao na nga sa dihang nagdaig taganiha sa Dios, sabi ninyo natagbaw ang kasing-kasing sa Dios. Amen. Natagbaw ang kasing-kasing sa Dios. Ingon sa Bible, let us come boldly into the throne of grace. Mangadto ta sa trono sa Dios uban sa dakong pagsalig. Hallelujah. Samtang nagdaig ta, samtang nag-awit ta maigsoon, without any reservation sa atong emotion, sa atong maigsoong huna-huna, pagbati, sa palibot nato maigsoon, wa tay pakialam kung kinsay atong tapad, wa dili igsapayan kinsay naa sa ato atubangan o sa atong likod, ang mahinungdanon maigsoon ang imong kasing-kasing nagdaig sa Dios. Hallelujah. O ingon sa Bible, kung kini mao ang atong espiritu maigsoon, sa dihang kita nagkatigom, muduol ta diha sa trono sa Dios, ingon sa Biblia, iyang ipakanaog ang iyang grasya. Makabaton kita o grasya gikan sa Dios. Hallelujah. Ato maigsong nadughang, ato maigsong naduol ang trono sa Dios. Sukli niini mao ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Muna akong gisulti, dunay healing maigsoon. Samtang kita nagdaig sa Dios, wa ka masayod, giayo ka na sa Dios sa imong balatian. Amen. Mao na ang favor sa Dios maigsoon sa pagdaig. Nagdaig pa lang ta sa Dios, gikuha na sa Dios ang kabugat sa imong kasing-kasing. Mao na ang pabor sa Dios maigsoon, sukli sa atong pagdaig diha kaniya. Nalimtan na nato kung unsay problema nato, limtan nato ang atong bugat nga suliran sa kinabuhi. Limtan na nato maigsoon kung asa ta ug unsay kahimtang sa atong kinabuhi karon maigsoon. Apan, salamat sa Ginoo. Sa dihang magduol ta sa Dios sa pagdaig, ang iyang pabor muhulpa sa atong makinabuhi. Ato ng palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Kalibay ba ta kitang karong buntag niya sa balay sa Dios? Amen. Wa nay laing dapit maigsoon nga matahom kung dili ang balay din anaa ang presensya sa Dios. Praise God. Karong buntag maigsoon, maghisgot ta mahitungod maigsoon sa bag-ong ikaw, ang bag-ong ikaw. Sa in English, the new you. Is the previous moral and spiritual condition have passed away. Ang daang butang, ang daang kahimtang maigsoon moral, ang daang kahimtang spiritual sa atong kinabuhi had gone away. Hallelujah. Dili na mao maigsoon. Dunay kabag-uhan, lahi na, nawala na ang daang paagi sa ato maigsoong faith structure, faith system. Dili na mao maigsoon ang karaan. Ingon sa Biblia, ang karaan nangagi na, the old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come. Tanawan ninyo ang bag-ong butang nag-abot na sa inyong kinabuhi. Dunay spiritual awakening that brings a new life within. Hallelujah. Dunay bag-ong pagkapukaw, dunay bag-ong kinabuhi maigsoon. Sa atong pagka-born again, kinsa din na born again, taas ang inyong kamot. Pagpaka natong Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Morning ko sa Bible, maigsoon, except a man be born again. Dili kadaghan gisulti ni Jesus ni maigsoon. Dili kadaghan sa iyang wali maigsoon. Nagamit siya ng term, born again. Apan dunay usa ka religious leader, si Nicodemus maigsoon. Fariseo siya, leader of the Jews. Siya maigsoon taas o kaalam, kinaadman, in line maigsoon sa reliyon, pinakataas siya maigsoon, Pariseo siya.
pari siya. Or sa ato din pastor, leader siya maigsoon sa religious sect nila. Pero ingon sa Biblia, nagduol si Nicodemus kang Jesus. Nag-ingon siya, Jesus, unsay akong buhaton aron makapanunod ako sa gingharian sa Dios. Alright. Ingon si Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Chapter 3, verse 3 of John. Gawas kung ang tao ma-born again, gawas kung ang tao maanak pag-usab, gawas kung ang tao ma-reborn, gawas kung ang tao mudangat diha sa spiritual awakening, walay bag-ong kinabuhi diha kaniya. Ang reliyon dili makabag-os tao maigsoon, dili makahatod og bag-ong kinabuhi ang reliyon maigsoon sa tao. Pwede kang magbalhin-balhin bisan asang reliyon. Pwede kang mabautismuhan maigsoon sa daghang reliyon. Pwede kang magpasakop sa bisan unsang pundok og reliyon maigsoon. Apan dili kini garantiya nga ikaw makabaton og bag-ong kinabuhi. Ang bugtong paagi aron ang tao makabaton og bag-ong kinabuhi, walay lain kundi ang pagpakatao pag-usab pinaagi sa Espiritu Santo sa Dios. Ato dang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Muna nagsulti si Nicodemus, bright nga Nicodemo, religious leader nga Nicodemo, ingon siya, Lord, how can a man be born again? Unsaon man Ginoo sa tao nga ma-born again siya. Ingon, si Nicodemo, can he enter the second time into his mother's womb and then be born again? Alright. Iya maigsong giliteral, iya maigsong gitinamban, iya maigsong gisukod ang pulong sa Dios sa tawhanong pagsabot. Nagtuo siya maigsong na-qualify na ang iyahang kabright maigsoon sa term ni Jesus Christ, born again. Mo nang karon daghang kayo mga abogado, mga tag-asugrado, pero mga pulok maigsoon. Wa makasabot sa simple og yanong gisulti ni Jesus, born again. Sama sila kang Nicodemo sa pagsabot og nag-ingon sila, pwede ba di ay musod pag-usab sa taguangkad sa inahan o niya mahimugso? Literal maigsoon ang ilang pagsabot sa spiritual nga implication ni Jesus Christ. Ingon si Jesus, bright ka man unta, ka-graduar man unta ka, man kay sa labutan, wa man kakasabot. Ingon si Jesus, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot see, enter into the kingdom of God. Gawas kung ang tao maanak sa Espiritu, hallelujah, be born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Magpakatao diha sa Espiritu. Monang bisag unsaog maigsoog sakrifisyo, bisag unsaon maigsoog simba-simba, buntag sayo maigsoon ning pista usahay tagsaksimana, halagayod mga sakrifisyo panahon sa Kwaresma, magpasakit sa lawas, bisag unsay buhaton sa tao maigsoon, way kabag-uhan nga mahitabo. Amen. Way kabag-uhan, matigala ka, natanang uniforme maigsoon sa ilang simbahan, pero way kabag-uhan nga nahitabo. Kaya nga naman, ang transformation maigsoon, ang process sa new life maigsoon, sa bag-ong kinabuhi, mahitabo lamang maigsoon. Dili sa pag-usab og reliyon, dili maigsoon sa bisan unsang doktrina sa simbahan, apan ang pagbag-o sa kinabuhi, mahitabo diha maigsoon sa pagpagkatao, pag-usab. Amen. Sa dihang na born again ka na maigsoon, dunay bag-ong nature sa suod nimo, bag-ong kinaiya, bag-ong tao sa suod nimo. Praise the Lord. Ingon sa Biblia, ang nataw sa unod unsa siya? Unod lang. Ang realm maigsoon, ang level sa iyaha maigsoong pagsabot, unod ra. Alright. Ingon si Jesus, sige mong tanaw pero di mo kita. Sige mong paminaw pero di mo makadungog. Kaya nga naman, unod ra. Diha ra mo sa ubos.
They that are born of the flesh is flesh. Kung ako may suong classmate nga nahimong brother sa Sacred Heart, unya unom ka tuig sa nag-eskwela sa theology, may sa St. John Berchman Seminary sa Davao. Nagbisita sa ako one time dito sa among lugar. Unya nang hambog siya nga siya brother na sa Sacred Heart. Nagsutana na siya. Unya ako ato may nagpastor po, bagong nagpastor. Nag-istorya mi, sige siya pangandak sa iyahang maigsoong nahimo sa iyahang kahimtang ingon nga brother sa Sacred Heart. And then finally ako sa giingnan, iyang ngalan Pampilo, kuping imo na bang nadawat si Jesus sa imong kasing-kasing as your personal Savior and Lord? A simple question maigsoon. Nadawat na ba nimo si Jesus nga imong personal Savior and Lord? Yung siga iyang mata, ingon siya, ingon siya, kana nga imong gisulti, dili basta-basta tugkaron og tao. Dili na matugkad o basta-basta nga pagtugkad sa kaalam sa tao. Tumo ba? Dili itugot sa Dios nga masabtan nato ang iyang katuyuan alang sa atong kaluwasan. O niya akong gi-explainan siya sa kaluwasan, maigsoon, mahitungod sa pagdawat ni Jesus sa iyang kasing-kasing, and finally, nagduko siya, unya miduyo kanako sa pagampo, pagdawat ni Kristo sa sulod sa iyang kasing-kasing. Hallelujah! Nga naman, ang nataw sa unod, regardless, maigsoon, kung ikaw nag-eskwela theology, dapulo katuig, regardless, maigsoon, kung unsay imong posisyon sa simbahan, kung ikaw wala mataw pag-usab, niara ka sa unod o di ka makasabot sa mga butang sa Espiritu. They that are born of the flesh is what? Flesh. Amen. Salamat sa Ginoo karong buntag maigsoon. Wa lang ta mataw sa unod, apan karong buntag kitang tanan nataw diha sa Espiritu. Hallelujah. But they that are born of the Spirit is a spirit, and we are awakened in the spiritual things. Nakamata kita sa mga butang maigsoon sa Espiritu. Dali nato masabtan maigsoon ang mga butang sa Espiritu. Dali nato masagap maigsoon ang mga butang sa Espiritu. Kay nga naman, kay kita maigsoon na tao diha sa Espiritu. And so when someone comes to Christ, kung ang usa ka tawo maigsoon, ma-born again, kung ang usa ka tawo naa na kang Kristo, wa kumaingon naa sa Assembly of God o naa sa relihiyon nato maigsoon, dili na importante. Para nako dili na mao ang issue maigsoon. Ang issue is in Christ. Amen. Inan nyo, in Christ. All right. Ayaw isintro ninyo ang inyong huna-huna maigsoon sa pagsimba sa Assembly of God. Ang Assembly of God dili makaluwas ninyo. Ang Assembly of God dili makahatod ninyo maigsoon sa giharian sa Dios. Ang Assembly of God grupo maigsoon tingali nga nagprotekta kanato sa ngalan sa gobyerno. Tungod kay kita dunay katiguman apan dili kini maigsoon maghatod kanato sa kaluwasan. Ang bugtong maghatod nato sa kaluwasan mao ang atong Ginoong Jesucristo. So in Christ, hallelujah, sa diha nga kita maigsoon mo duol, diha kang Kristo, mauni maigsoon ang proof, mauni maigsoon ang makita, mauni maigsoon ang mudayag kung ikaw naa kang Kristo. Number one, you become different. Alright, lahi na ka maigsoon, lahi na ka. If anyone is in Christ, he is what? A new creation. Amen. Bagong binuhat. Lahi ka maigsoon kay sa uban. Lahi ka sa mga daang binuhat. Romans chapter 12, o chapter, be not conformed to this world. Alright. If you are in Christ, be not conformed to this world. Ayaw padala sa bulog sa kalibutan. Ayaw padala sa current unos sa kalibutan. Hallelujah. Go against the flow.
Kung Kristohanon ka, mahibalaan ka, maigsoon, because you are different. Amen. Lahi ka. Dunay lahi nimong batasan, dunay lahi nimong pahiyom, dunay lahi nimong motibo, dunay lahi nimong katuyuan sa kinabuhi, dunay lahi nimong mga priorities sa kinabuhi, maigsoon. Kay nganuman, kay ikaw lahi, maigsoon. You are born again. You are in Christ. All right. Ang tanan, maigsoon, nausab diha, maigsoon, sa panahon nga kita naa kang Kristo Jesus. Praise the Lord. Amen? Amen, mamagsoon. Alright. Kung sa ikaw sa Bible, puon ba di ay ang tamis nga bunga sa pait nga tanom? Alright. Dimdimon ba di ay ang tamis nga tubig sa pait nga tuburan? Dili, magsoon. Hallelujah. Kristohanon ka, born again ka, nagsulti ka, ako born again, pero naapaghihapon ang pamalika sa imong ba maigsoon. Naapaghihapon ang dautan ng mga pulong sa imong ba. Naapaghihapon ang mga bastos maigsoon ng mga pinulungan sa imong mga ngabil. Then and then, nagpasabot lang maigsoon nga dunay pait maigsoon sa imong kasing-kasing. The abundance of the heart speaks the mouth. Amen? Kung sige ka pangyawa, sige ka pamalikas, sige ka panungo, maigsoon, nagpasabot nga ang nag-reside sa imong kasing-kasing, dili ang Diyos sa gugma. Kung dili, maigsoon, ang yawa. Si Satanas ang nagpuyo sa imong kasing-kasing. Kung bastos ang imong huna-huna, bastos ang imong buhat, bastos ang imong gipamulong, nagpasabot, maigsoon, nga dunay espiritu sa kaulag o kabastos sa sud sa imong kasing-kasing. For out of the abundance of the heart speaks the mouth. Amen. Amen. Dili nimo matago, maigsoon. Abi nimo usahay, dali lang ta magpakaroon, dali lang ta maigsoon pa-assume as if maigsoon nga kita makristohanon. Alright. Dali lang maigsoon. Pwede tang musud sa simbahan. Pwede ta maigsoon tingali mamuhat o buluhaton sa simbahan. Pero abi ni usahay maigsoon parihas sa usa ka sanina tila. Hallelujah. Makitaan ang tinuod nga kolor maigsoon sa sanina kung kini siya pug-o na pag-ayo. Amen. Kung pug-o na pag-ayo maigsoon, makita na mugawas ang tinuod nga kolor maigsoon sa imong kinabuhi. Inig-abot sa mga kasakitan, inig-abot sa suliran sa kinabuhi, inig-abot maigsoon sa mga pagsulay nga dili na nato siguro maigsoon malatas o dili na nato makaya sa kinabuhi maigsoon, ang tinuod nga kahimtang sa atong kasing-kasing masayra na ibabaw maigsoon sa atong mga ngabil. Ingon sa Bible, in everything give thanks. Amen. Give thanks to the Lord, for we know that what all things work together for good to them that love God. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Ang ato maigsoong pagtuod karon may tungod sa bag-ong ikaw tandog may tungod maigsoon sa kinabuhi ni Paul sa iyang ministry. Ang kausaban ni Paul sa iyang kinabuhi maigsoon as a result of his conversion to Christ. Hallelujah. Sa diha nga si Paul na convert siya maigsoon, dunay dakong kausaban na hitabo kaniya. Dunay changes sa kinabuhi niya maigsoon nga pwede sab nato ma-relate sa atong kinabuhi, pwede nato mabase sa atong kinabuhi. Mahitabo usab ka nato maigsoon sa dihang kita makaduol diha kang Kristo, pinaagi maigsoon sa pagtuo. All right. Number 1, atong tan-awon dinhi maigsoon ang old faith system ni Paul. Acts chapter 22 verses 3 and 5 or 3 to 5. Buhat kapitulo 22 versikulo 3 ngadto sa 5. Ingon si Paul, mao ni ang iyang testimony. Listen. I am a Jew, he said, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city, Jerusalem,
educated at the feet of Gamaliel. Kinsa iyang maestro? Si Gamaliel. And this Gamaliel, maigsoon, was famous of being siya mao'y pinaka-bright, maigsoon, pinaka-maayong teacher of the law sa panahon ni Paul, maigsoon. Kung makaset in ka sa classroom ni Gamaliel, dili ka basta-basta, maigsoon. Mao ni siya pinakabantog nga scholar sa ilang panahon. And so, tungod ini maigsoon, dako kaayo ang paggarbo ni Paul. Ingon siya, ako educated, taas kong kaalam, taas kong nahibalaan at the feet of Gamaliel, a famous Jewish scholar in Paul's day, according to the strictness of the law of our fathers, being ardent and passionate for God, just as all of you are today. Iya pa may sugitan di, why makatupong ninyong tanan sa ako. Sa grabe ko gataw. Hilabihan kataas ang akong pagsabot mahitungod sa balaod. Gani maigsoon, dunay iyang nahibalaan nga 613 laws of Judaism. Sa reliyon maigsoon sa Judaism, dunay 613 nga mga balaod. Iyang na-memorize kini nga mga balaod maigsoon. Not only that he learned these laws, but he kept the law. Iya maigsoong gikuptan, iya naglakaw siya maigsoong matarong sumala niini nga balaod. So he was trained, he was an expert of the law, not only expert of the law, apan kini si Paul maigsoon, iyang sunod ang balaod. And so, makita nimo maigsoon si Paul, bisan pa sa iyang personal testimony sa Philippians chapter 3, verse 5 to 6. Philippians chapter 3, verses 5 to 6. Ingon si Paul, circumcised. Alright. When I was 8 days old, parehas kang Jesus. And siya, gi-circumcised, gituli ko. Alright. When I was 8 days old, and then of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the observance of the law, a Pharisee. Unsa siya? Pariseo. Unsa ang Pariseo? Ang Pariseo maigsoon, mauni sila ang nakamemorize sa 5 kalibro ni Moses, 5 books of Moses, gitawag ni Pentateuch. Ang Pentateuch maigsoon, 5 kalibro ni Moses, mauning first 5 books sa Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So kining 5 kalibro kinahanglan ma-memorize nimo for you to become aron mahimo ka maigsong usa ka sane. For you to become mahimo unsa to? Pariseo, aron mahimo ka usa ka pariseo, memoryahon nimo ning 5 kalibro. Word for word. Tuldok, kung asa ibutang ang tuldok, asa ibutang ang kama, kinahanglan i-memorize nimo maigsoon. Unya ayha ka i-ordain nga usa ka pariseo, pare. Right. So, kaysa ba ki-memorize nato usa ka libro sa Genesis? Genesis lang. Sana ko sa gani ka chapter maglisod ako. 5 kalibro, gi-memorize niya may soon, aron mahimo siyang pariseo. Unya ingon sa Bible, nagsulti siya may soon nga siya usa ka pariseo. Ingon sabi may soon ang kang Pablo nga testimonyo mahitungod sa iyaha may soong spirituality. Iyang gipadayag, iyang gipakita may soon sa bersikulo kung unsa gayud siya may soon ka inon ta kung sa sukdanan maigsoon tingali sa Dios approve na maigsoon tingali di lang siya maigsoon summa cum laude tingali siya maigsoon unsa may taas pa sa summa ang ubos sa summa ang magna di lang siya magna
Pero sumagid siya maigsoon. Siya naa sa top list maigsoon. Sa pinakadayaw nga Kristohanon. Dayaw maigsoon nga reliyosong tao sa iyang panahon. Pero unsa man ang kahimtang maigsoon ni Apostol Pablo. That was before Christ. That was before he encountered Jesus Christ. Alright. Reliyoso siya. Tanan sa iyang huna-huna, maigsoon maayo. Maayo siyang tao. Di ba ang uban nato naghuna-huna kaniadto nga okay na ta, maayo na ta, doon na tayo reliyon. Amen? Doon na tayo pangadjion. Hallelujah. Doon na tayo maigsoy doktrina. Doon na tayo maigsoy daghang pagsabot mahitungod sa Dios. Atong huna-huna nga okay na ni maigsoon. Alright. Magna cum laude na ta. Pero sa Buhat Kapitulo 22, listen, mauna ni ang panahon maigsoon nga si Paul nakatagbo na kan Jesus Christ, naka-encounter na kan Jesus Christ. Starting from verse 6, Acts chapter 22, verse 6. And it came to pass that as I made my journey and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me. Listen. Hallelujah. Lahi ang doktrina nato, lahi ang atong nasabtan, lahi ang atong gibuhat, lahi po ang atong personal encounter and experience with Jesus Christ. Amen ba magsohon? Oy, kamong naa sa likod, paminaw mo, dili igo lang ang pangadjion, dili igo lang ang simba-simba, dili igo lang maigsoon ang atong pakpak, dili igo lang maigsoon nga kita makabasa sa Biblia, apan ang gikinahanglan maigsoon sa tao, mao nga siya makaangkon o makasinati sa iyang personal nga encounter ni Jesus Christ. Amen. Mangutana ko nimo karong buntag, nakasinati ka na ba, naka-experience ka na ba sa imong kaugalingon o personal encounter and experience with Jesus Christ? Imo na ba nasinati si Jesus sa imong kasing-kasing personally? Dili ko ka tubag para nimo, di po ka katubag para nako kay kini personal experience. Amen ba maigsoon? Mao kini ang required experience maigsoon sa usa ka tawo. Mao ni ang required experience maigsoon labaw pa sa atong doktrina, labaw pa maigsoon sa atong kaalam sa Biblia, labaw pa sa atong pagsimba, labaw pa sa atong paghatag, labaw sa bisan unsa natong gibuhat maigsoon alang sa atong relihiyosong kalihukan, ang atong personal nga kaangtanan, personal nga encounter ni Jesus Christ sa atong kasing-kasing. Amen. Nabasa nato maigsoon si Paul, daghan siyang accomplishment sa kinabuhi maigsoon reliyoso, daghan siyang nahuman, daghan siyang nabuhat maigsoon. Tingali kung doon na may angay hatagag medalya maigsoon tungod diini nga accomplishment, wa day lain kung dili si Paul maigsoon. Apad sa mata ni Jesus, sa mata sa Dios, dili ni mao. Nagkinahanglan siya og bag-o maigsoon. O karong buntag paminaw mo, ang imong reliyon, ang imong pagtuo, ang imong kasinatian maigsoon, tingali sa una, dili igo. Nagkinahanglan ka karong buntag og bag-ong ikaw. A new you. Amen. Kaya ang naani mo karon ang daang ikaw. Ang daan nimong pagtuo, ang daan nimong paghuna-huna sa imong kaugalingon, sama ka kang Pablo. Apad karong buntag maigsoon, nagtinguha ang Dios nga makasabot kita. Nga ang Dios buot maigsoon nga makasabot kita nga dunay bag-ong ikaw nga gikinahanglan sa Dios kanimo. Suddenly, walay schedule, walay time maigsoon, walay time frame, walay appointment maigsoon with God and Jesus Christ. Wala maigsoon. Wala mag-ingon sa gabi ini, sa buntag ni, sa udto ni, sa hapon ni, but suddenly, hallelujah,
Nagampo ko nga dunay suddenly nga mahitabo sa imong kinabuhi. Amen? Walay time. Moabot lang sa imong kinabuhi. Kusa maigsoon. Nga moabot sa imong kinabuhi. Nga di mo damuhon. Moabot lang sa imong kinabuhi. And suddenly, there shone from heaven. Shone from heaven. A light from heaven. Doon ay kahayag na gikan sa langit maigsoon. A great light round about me. Mao ni ang iyang personal experience. Mao ni ang iyang personal encounter uban ni Jesus Christ. And he said, I fell unto the ground. I fell unto the ground. Di na siya makabarog sa iyang tiil, maigsoon. Wala na'y umoy ang iyang tuhod. Wala na'y umoy ang iyang mga joints, maigsoon. Wa siya mahimo kung dili muhapa sa tubangan sa Dios, maigsoon, nga nakigtagbo kaniya ni adtong tungura alang sa iyang kinabuhi. Pagpagkan daw nato ang Dios. Moabot yun sa atong kinabuhi, maigsoon. One time, dito ko sa Bohol, nag-eskwela ko, maigsoon, sa March of Faith Bible College. Wala ko'y kwarta, by faith, nag-adto ko, maigsoon. Wa ko'y nangutana ang opisina nako kung doon na ba'y kwarta, ako ibayad, kung wa ko'y kwarta, ibayad. Nag-anhin ako kay gusto kong eskwela, Bible School, interesado ko, eskwela sa Biblia. Gikan pa ko sa kalibutan, maigsoon. Drug addict ko kaniadto, tanang sala, maigsoon, ako nasudlan, na-experience, na sinati na ako, maigsoon. Nga akong mama, nag-surrender na, akong papa, nag-presensya sa Diyos. Yeah. Paul personally encountered and experienced Jesus Christ. And I feel unto the ground, natumba siya, maigsoon. Wala na'y gamay nga pride sa iyang kasing-kasing. Walay gamay, bisan gamay nga resistant, maigsoon, sa iyang kasing-kasing. Walay gamay nga alibay, maigsoon. Walay gamay nga inquiry, mahitungod sa iyang gibate o sa iyang kahimtang. Walay bisan unsa. He just fell flat to the ground. And I heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me? A voice, I heard a voice saying, Saul, Saul. Kanunay maigsoon, ato nahibalaan. Sa panahon ni Moses, doon ay voice maigsoon, nadungog ni Moses. Moses, Moses. Hallelujah. Madugog nimo ang tawag sa Dios sa imong pangalan, maigsoon. Amen. Tawgon ka sa Dios sa imong pangalan. Tawgon ka sa Dios, maigsoon, sa imong kahimtang. And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. And they that were with me saw indeed the light, and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. Hallelujah. Walay laing makadungog sa tingog maigsoon sa diha nga ang Dios makigsulti kanimo kung dili ikaw lamang. Kay dili siya makigsulti sa imong dalunggan, makigsulti siya sa imong kasing-kasing. Amen. Makigsulti ang Dios sa atong kasing-kasing maigsoon. And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said to me, Arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do. When I could not see the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus. Nabuta siya maigsoon tungod sa kahayag sa Dios. Amen, naragod mo. Gusto sa Dios butaan ta. Amen? Amen. Butaan ta sa Dios sa atong tawhanong pagsabot. Butaan ta sa Dios sa atong tawhanon maigsoon.
nga pagtuo. Butaan ta sa Dios sa atong kaugalingon lamang maigsoon diskarte sa kinagusto sa Dios nga kita totally and totally dependent maigsoon kaniya. Amen. Ang taong butaon sa maigsoon, mangita siyang iyang makauban, musunod siya maigsoon, bisan asa sa dalhon, sa muda kaniya maigsoon. Mauni ang taong buta. Kung naapay pananaon, maigsoon si Apostol Pablo, pwede siya makalakaw, pwede siya makadecide sa iyang kaugalingong nasabtan o nakita, maigsoon sa kinabuhi. Pero but now, maigsoon, buta na siya, wa na siya mahimo, doon na mo aga kaniya. Ingon ni Apostol, ingon ni Jesus kang Pedro, Pedro, do you love me more than this? Gihigugma mo ba ako labaw paniini? So, yes, Lord, I love you. Alright. Gikuha ni Jesus, maigsoon tingali ang net katong laya, ingon siya, Pedro, do you love me more than this fishing net? Ingon si Peter, yes, Lord, I love you more than that fishing net. Kuha ni Jesus ang ilang kuha ng mga isda. Do you love me more than this? Yes, Lord, he said. The third time, si Jesus nangutan na kanya, Pedro, tinuod ba kang nahigugma kanako? Do you really, really love me? Mihilak si Pedro. Kung nagsulti siya, Lord, you know. Nahibalo ka. Karon may ikson tingali, magsulti ta, ni ata nahigugma ta sa Dios. Tingali, ang atong pagtambong sa simba, ang atong pag-anhi maigsoon, mo'y usa ka representation nato nga kita Kristohanon, kita membro sa Assembly of God, yan nagsimba ta, pero dili paniigo maigsoon, dili paniigo. Hapaw ni maigsoon, hapaw nga pagtugyan, pagsulti ni Jesus sa atong gugma kaniya. Dunay lalong pagayod nga gugmang gipangita ni Jesus kaysa atong pagsimba karong buntag. Amen. Dunay lalong pagayod nga gugma nga gusto ni Jesus makita maigsoon labaw kaysa atong gibuhat adlaw-adlaw. Ingon ni Jesus, do you really, really, really love me? Naghilak si Pedro maigsoon ka nasayod siya nga dili lang nakita ni Jesus ang iyang pagsunod-sunod kaniya sa panahon sa iyang ministry, dili lang maigsoon sa pagsulti niya, thou art the Christ, the Son of the living God. Pero si Jesus nangita og tinuod nga kahimtang sa gugma sa kasing-kasing ni Pedro maigsoon. Wa siya nasulti kung dili naging siya, Lord, you know. You know. Karong buntag way laing nahibalos sa kahimtang sa atong gugma sa Dios kung dili si Jesus lamang maigsoon. Amen. Si Jesus lamang. Mabita nagdunag yung encounter maigsoon ni Jesus Christ sa kada usa nato. Duaon unta ta ni Jesus with His shining light. Duaon unta ta ni Jesus maigsoon sumala sa iyang panahon sa atong kinabuhi. Pwedeng sa imong balay unyang gabi, pwede maigsoon sa imong uma, pwedeng sa imong opisina, pwede bisan asa maigsoon. Ingon sa Bible, suddenly, walay time maigsoon, walay panahon, dili nimo gi premeditate maigsoon, but suddenly, instantly, hingabot lang maigsoon nga doon na confrontation nga nahitaybo kanimo tali sa Dios, tali sa atong Ginoong Jesucristo. Mao ni ang greatest and greatest moment maigsoon sa kinabuhi nga angay nimong dahumon sa kinabuhi maigsoon. Amen. Paabuta kini, dahuma kini, nga doon ay moment sa imong kinabuhi maigsoon nga ang Diyos makik-encounter kanimo, makikhimamat kanimo, madungog nimo ang tingog sa Dios. Hallelujah. Sangpiton sa Dios ang imong pangalan. Praise the Lord.
So, dinhi maigsoon, ang iyang kasing-kasing was transformed. Tungod sa nahitabo, maigsoon nga confrontation sa kasing-kasing ni Paul, ang iyang kasing-kasing maigsoon na usab. Nautro ang iyang kasing-kasing maigsoon. Dili na religious ang iyang kasing-kasing. Dili na according to the law. Dili na sumala sa balaod maigsoon. Dili na sumala sa iyang memorize sa 5 books of Moses. Dili na sumala kan Gamaliel. Dili na sumala maigsoon sa iyang mga accomplishment. Pero dunay nausab maigsoon. Ang nausab, ang dakong kausaban sa panghitabo maigsoon sa encounter ni Paul was his heart. Amen. Amen. Tudluar ko na yung kasing-kasing kana maoy gusto sa Dios usbon. Ingon sa Bible, in the heart lies the issue of what? Life and death. Naadiha ang issue sa kinabuhi, naadiha ang issue sa kamatayon in the heart. Mo nang gusto sa Dios, interesado ang Dios, usbon ang kasing-kasing sa tao, kay mauni siya maigsoon ang control box maigsoon sa kinabuhi sa tao. And immediately, Acts chapter 9 verse 20, immediately he began proclaiming Jesus in the synagogues, in the churches, in the temples, saying, this man is the Son of God. Unsa siya previously? Bag-o pa lamang maigsoon. Lately, just last week maigsoon. Unsay gibuhat ni Paul? Gipamatay niya ang mga Kristohanon. Iyang gisulti nga si Jesus nga nag-ingon siya Messiah o sa ka Frank. Binuang tinuntog nga reliyon, tinuntog nga grupo ang Kristyanismo. Mao tong iyang gigukod hangtod sa Damascus maigsoon. Pero niining tungura, tanawara, nausab ang iyang kasing-kasing and at the same time, nausab ang iyang mensahe. Amen. Nausab ang iyang kasing-kasing, nausab ang iyang pulong. Ang iyang gisulti kaniadto maigsoon nga si Jesus, usa ka mini nga propeta, nga si Jesus mini nga pagtulunan ang Kristyanismo, karon maigsoon nausab ang iyaha may kasing-kasing, nausab ang iyang mensahe, and immediately he began proclaiming Jesus. Pagpaka nato maigsoon ang Ginoo. Nausab na si Paul, amen? Unsa si Paul? Doon na bag-o diha sa sud niya. Abi niyo karong buntag, kung mabag-o gani ang sud nimo, mausab na ka. Mausab na ang imong maigsoong belief structure, ang imong religious system and views maigsoon. Mausab. Alright. Daghang mausab maigsoon. Ang imong value sa kinabuhi, mausab. Amen. Amen. Doon na tayo mga value sa kinabuhi nato maigsoon nga mo'y atong gisunod. Nagkinabuhi ta maigsoon ni ining panahona, ni ining kinabuhi maigsoon according to the values that we put in life. Unsa man ang mga bili nga atong gibutang sa kinabuhi maigsoon, mauni ang ato maigsoon gigukod ug mauni atong giapas sa kinabuhi. Nausab ang iyang priorities, nausab ang iyang approach maigsoon to God. Hallelujah. Ito ato giingon last Wednesday, kanunay Sunday puno ta dinhi, pero Wednesday maigsoon. Abi ninyo, sahay 20 ra bi dinhi, 15 ra bi kabuok. Kay ngano man, kay nga ato maigsoon pagsabot kasing-kasing maigsoon ang kita karaan maigsoon. Gusto na kong bag-uho nato ang sud nato maigsoon. Amen. Ang bag-ungan hika nato maigsoon nga kinahanglan atong usabon ang atong paagi sa pagduol sa Dios.
Hallelujah. Dili lang sa Domingo, kung dili sa adlaw sa panagtigom naa ang Dios maigsoon. Amen? Regardless kung unsang adlaw, kung unsa may orasa, ang importante duha kung tulo magtigom sa ngalan sa Dios, ana ang Dios sa ilang taliwala. Abot ni BBM din di na ko kasuo din sa akong garahe. Gisirad-an dito, gisirad-an dito, gisirad-an. Tanang karsada, gisirad-an maigsoon. Kaya nga naman, kay daghang mga tao, gikan sa tibuok, maigsoon, probinsya, nag-anhi sa tandag, kay gusto mo tanaw, maigsoon, mupakpak ang BBM. Dili lang ito kay nakadawat silang 10,000. Daghang yung gusto maigsoon. Gabi to isang adlaw maigsoon, tibok simana, sarado ang makarsada maigsoon kay dunay daghan kay kalingawan dinhi sa boulevard. Ang tanan maigsoon, pila lang siguro nato dinhi ang wa makaadto maigsoon. Mao ni ang paagi nato sa siguro paghatag og paglingaw sa atong kaugalingon. Paghatag maigsoon pagdaig sa mga bisita nato nga mga entertainers o celebrity maigsoon. Mangutana ko nato karong buntag, ingon ani ba ang atong pagduol sa presensya sa Dios? Is this how we approach any certificates maigsoon that will ever get you to heaven? Karong buntag maigsoon, sa dihang kita muduol kang Kristo, sa dihang kita maigsoon makabaton og encounter kauban ni Kristo, maghatag kini kausaban sa atong kinabuhi. Amen. Dunay kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi kung moabot ka nato ang encounter uban kang Kristo, o kita mamahimong bag-ong tao sa sud nato. Manindog tagtanan maigsoon. Hallelujah. Ang usa ka babaeng taga Samaria, na-encounter niya si Jesus dito sa well, Jacob's well. Ingon si Jesus, "Uinom kaniining tubig uhawon ka pag-usab, pero sa tubig nga akong ihatag nimo, dili ka na pag-uhawon hangtod sa imong kinabuhi. Kaya nga akong tubig nga ihatag kanimo kini siya, tubig nga magdala og kinabuhi nga walay katapusan." Nagpakita si Jesus maigsoon og nagpadayag og bag-o sa kinabuhi sa babae. Ang babae maigsoon sa iyang routine nga schedule, kada buntag adto siya maigsoon sa balon. Magsigig kalos tubig sa balon maigsoon. Kada buntag magsigig kalos maigsoon sa balon. Ang mga tao sa iyang palibot magsigi sila og marites. Kanang bayhana, 5 kabuk banabana na ba? Kanang bayhana hugaw na, kanang bayhana buring. Pero bisan pa maigsoon ni ana, iyang giagwanta, iyang giantos maigsoon tungod sa iyang panginahanglan, tubig. Kinabuhi, tubig. Wala siya mahimo, wala siya lain maigsoon nga mapili kung dili at tubangon ang kamatuoran maigsoon. Paminaw mo, ni atong kahintang sa babae maigsoon, si Jesus nakig-encounter sa babae. Nakita maigsoon ni Jesus ang dakong panginahanglan na kinahanglan ang babae mausab. Ang babae mabag-o. Mautong si Jesus maigsoon nag-ingon kaniya, "Babae, ang tubig nga ako ihatag kanimo magdala o kinabuhi nga walay katapusan." Ang babae nalipay, nabati niya ang katagbawan maigsoon, labaw pa sa tubig nga iyang gikalos sa balon ni Jacob. Labaw pa maigsoon ni atong adlaw-adlaw niyang trabaho, natagbaw siya maigsoon sa pulong ni Jesus.
Ug unya nag-ingon siya, Jesus, nagsimba mo ni ining lugara. Kami nagsimba dinhi dapita. Hae man ang tinuod nga magsisimba, pagsimba. Dinhi ba o diri ba? Amuti pasabot maigsoon, human ang babae na bag-o sa sodya. Human ang babae na katagamtam sa tubig sa katagbawan maigsoon. Ang una gayud niya nga gipangita mao ang pagsimba sa Dios. Amen. Ang pagsimba sa Dios. Mao ni ang dakong kausaban o kabag-uhan nga nahitabo maigsoon sa babae. Karong buntag maigsoon, again, ako isulti nato sa atong tema maigsoon, the new you. Dunay bag-o sa soul nimo karon. Wala na kagawas. Wala na maigsoon mabuhi. Wala na maigsoon ma-realize tungod kay niining kabuntagon maigsoon. Wa pa nimo ma-encounter si Jesus Christ. Pero paliko na ako. Suddenly, dunay perfect time, dunay precise time, dunay right time, maigsoon, sa imong encounter uban ka Jesus. Gusto ni mo ma-encounter si Jesus karon? Amen. Ingon sa Bible, come to me. Umari kamo, kamong tanan gibugatan, kamong tanan gibudlayan sa kinabuhi. Umari kamo. Amen. Come to me. Praise the Lord. Atong awiton maigsoon ako hayoon si Noy sa pag-ani. Awiton nato sa kaawit maigsoon samtang mutubag kita sa panawagan sa Ginoo. Umari kamo. Batian ninyo ang encounter maigsoon uban ni Jesus karon. Basin, wa ko mayon karon, basin mao kini ang takna, ang dapit ug ang oras sa imong encounter kauban ni Jesus. Just come. Duol ang tauban sa kasing-kasing maigso mapainubsanon, muduol ta diha sa Dios. Nagpaabot si Jesus kanato